சந்திரன் வலது கண்கள் சூரியன் இடக்கை சங்கு சக்கரம் வலக்கை சூழமான்மழு எடுத்த பாத நீழ்முடி எண் திசைக்கும் அப்புறம் உடல் கலந்து நின்ற மாயம் யாவர் காண வல்லரே. ஓம் நமச்சிவாய ஓம் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் ஓம் நமச்சிவாய ஓம் நமச்சிவாய ஓம் ஓம் நமச்சிவாய. வெளியுமல்ல ஒன்றை மேவி நின்றதல்ல മറുവുമല്ല കാതമല്ല മറ്റതല്ല. ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ യാത്ര ഏകദേശം 5:30 ആയപ്പം തന്നെ ആദിയോഗി എത്തി. 7:20 തുടങ്ങിയ ലേസർ ഷോ 7:45 അവസാനിപ്പിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഈ ആദിയോഗി യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിനെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തവർക്ക് സന്തോഷം അറിയിക്കുന്നു. ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സപ്പോർട്ടിങ് കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ. അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. ഓക്കെ.